میری طرف سے آپ سب کو سلام. میں آپ کا بھائی کمال آج خدا کا کلام لیے ہوئے ہوں آپ کے سامنے. تو کلام مقدس میں سے آج ہم اپنی رہنمائی کے لیے پڑھیں گے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 18 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کے ہم 8ویں آیت تک پڑھیں گے. کوئی ایک اس کلام کو پڑھے. 18ویں باب کی پہلی آیت میں جو لکھا ہے جی. پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے، ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا، نہ وہ خدا سے ڈرتا نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا، اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا. اس نے کچھ عرصہ تک تو نہ چاہا، لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا کہ میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا. ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرا ناک میں دم کرے. خداوند نے کہا، سنو، یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے؟ بس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں؟ اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ سوال نشان ہے. میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا. تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ آمین. کلام پڑھے جانے خداوند کا شکر ہو کہ ہم نے یہ کلام پڑھا، اور یہ بڑی ہی ایک مثال جو دی گئی ہے، تمثیل دی گئی ہے، یہ بڑی گہری باتیں پیش کر رہی ہے. ہم اکثر جو ہے پڑھ جاتے ہیں اور گہرائی کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ جب ہم کلام کو سنتے ہیں اور اس میں ڈیپلی جاتے ہیں تو ہمیں کچھ حاصل ہوتا ہے. جب ہم توجہ کے ساتھ سنتے ہیں تو وقت کی بھی پرواہ نہیں کرتے. اگر ہم وقت کی پرواہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم دیکھیں کہ کلام نہیں سن رہے ہوتے، ہم وقت کو ہی دیکھ رہے ہوتے، بہت لمبا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو یہ بات آپ مد نظر رکھیں کہ جب کلام ہو رہا ہو تو آپ کلام کی طرف توجہ جتنا دیں گے اتنا ہی کلام کو سیکھ سکیں گے، اور آپ خدا کے جلال کو اور اس کی قدرت کو اور اس کے کلام کو حاصل کر سکیں گے. یوں تو دیکھتے ہیں ہم کہ کلام جو ہے ہماری زندگی میں سب سے بڑی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اسی کلام کے وسیلے سے مردے زندہ ہونے ہیں، اسی کلام کے وسیلے سے ہم نے اٹھائے جانا ہے، اسی کلام کے وسیلے سے ہمیں نئی زندگی ملنی ہے. اور خود للکار اور مقرر فرشتے کی آواز اور نسرینگے کے ساتھ اتر آئے گا. تو یہ آواز کلام ہے. آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیوہ کا واقعہ ہے، بیوہ وہ ہے جس کا شوہر گزر گیا، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ بیوہ کا مقدمہ ہے، ایک اس کا مدعی اس کے پیچھے پڑا ہے. ہو سکتا ہے اس کے شوہر نے کوئی قرضہ لیا ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی لین دین ہو اور وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں مقدمہ جو ہے قاضی کے ساتھ لگاؤں اور اس سے وہ چیزیں حاصل کر لوں جو اس کے پاس ہیں. ہو سکتا ہے اس کے پاس اچھا کھیت ہو، جانور ہو، اور وہ ایک رونے کی حد تک بار بار قاضی کے پاس جاتی ہے، بار بار قاضی کے پاس جاتی ہے کہ مجھے میرے مدعی سے بچا لے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے پیچھے پڑا ہے. ہو سکتا ہے اس کی اولاد بھی ہے، یہ تو بتایا نہیں گیا. تو بڑے دکھ کی بات ہے کہ وہ ایک بڑی درد کے ساتھ وہ بار بار جاتی ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ مقدمہ جب آپ کے کسی کے بھی سر کے اوپر ہوتا ہے تو وہ بار بار وکیل کے پاس جاتا ہے، بار بار عدالتوں میں جاتا ہے، بار بار ڈیٹیں چیک کرتا ہے کہ مجھ سے یہ ٹل جائے.
اور میں اس سے بری ہو جاؤں، تو بری ہونے کے لیے وہ چاہتی ہے کہ میں قاضی کے پاس بار بار جاؤں، آگے دیکھیں کہ کسی کے پاس جا کر انصاف مل جائے، ایماندار اور رحم دل قاضی ہو تو مل سکتا ہے۔ خدا کی نظر میں ظالم ہے جو ظلم کرتے ہیں وہ بھلے نہیں ہیں، بلکہ جو ظلم سہتا ہے وہ بھلا ہوتا ہے اور خدا اس کی قدر کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس بیوہ کے مسئلے میں جب ہم جاتے ہیں تو بڑی ڈیپلی یہ بات سوچتے ہیں کہ وہ بڑی دکھی ہے، پریشان حال ہے، تو خدا کہتا ہے کہ وہ اپنا حساب اپنی ضرورت کو پیش کرتی ہے اور قاضی کو مجبور کرتی ہے، اور قاضی سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں، اب یہ تو بار بار میرے پاس آتی ہے، میں اس کا حل کیسے کر دوں، اس کا حل کیا ہے؟ پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ تو میرے بار بار آ کے ناک میں دم کر رہی ہے، کیوں نہ میں اس کا انصاف کر دوں۔ اب انصاف کی بنا پر اس نے کیا کیا کہ اس بیوہ کا قصہ جو تھا سنا ہوگا، اور پھر اس کو اس کے مطابق جو ہے اس کا فیصلہ کیا ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مکمل طور پر خدا یہ سمجھاتا ہے، خدا کا کلام یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ جب ہم بہت سی مشکلوں میں ہوتے ہیں اور بے انصافی ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے، گڑبڑ ہو جاتی ہے، ہم لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، پھر عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، عدالتیں جو ہمیں گھسیٹتی ہیں، پھر اور لمبے سے لمبے قصے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم انصاف مانگنے جاتے ہیں، لیکن جو انصاف پر ہوتا ہے شخص، جو چاہتا ہے، جس کے اوپر ظلم ہوا ہوتا ہے، وہ خدا سے بھی چاہتا ہے کہ میرا انصاف کرے، نہ کہ وہ انسان سے۔ جب ہم خدا کے سامنے کوئی ایسا مقدمہ لے کے جاتے ہیں، ایسی بات لے کے جاتے ہیں، ایسا مسئلہ لے کے جاتے ہیں کہ خداوند اس کا حل انسان نہیں کر سکتا، تو زبور نویس لکھتا ہے، زبور میں وہاں کہتا ہے خداوند میرا مقدمہ تو آپ ہی لے لائے تے ہوے خلاصی تاں میری۔ اب خدا یہ بھی دکھاتا ہے کہ بے انصافی جو ہے وہ جو ہے بڑی ہی خطرناک چیز ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کی وجہ سے ظلم و ستم کم نہیں ہوتے، جن لوگوں کی وجہ سے ظلم و ستم کم نہیں ہوتے، ان کے دل بھی پتھروں سے کم نہیں ہوتے، پتھر ہوتے ہیں، اور پتھر دل جو ہے وہ کبھی بھی نرم نہیں ہوتا۔ کہندے مورخ نو کی پالا، پتھر نو کی پالا، جو پانی میں رکھا ہو ٹھنڈے میں یا گرم میں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے یہ قاضی جو ہے یہی حالت رکھتا ہے اپنے دل کی، اور اس کا مقدمہ نہیں کر رہا، اور اس کو کیا جانے نہیں دے رہا، اور اس کی توقعات ہوتی ہے کہ یہ عورت جو ہے مجھے کچھ دے، اور وہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ رشوت کا بازار اس وقت بھی گرم تھا، رشوت کا بازار گرم تھا، اور وہ اکثر جو ہے جیسے ہماری پولیس جو ہے نا ان سے مل جاتی ہے جو ظالم ہوتے ہیں اور جنہوں نے کوئی مرڈر کیا ہوتا ہے، جنہوں نے کوئی کام کیا ہوتا ہے ایسا، تو وہ ان سے مل جاتے ہیں، اور جن کے لیے انصاف چاہیے ہوتا ہے ان کو گھسیٹتے ہیں، عدالتوں میں لے جاتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ جب ہم ایسے ظلم و ستم میں پڑ جائیں تو ہمیں خدا کو یاد کرنا۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ خدا کے پاس آئیں، وہ مقدمہ، وہ تمام باتیں خدا کے پاس لے کے جائیں ایک بار، اور وہ تو آپ کو حل، ممکن حالت بتائے گا، وہ حل ثواب ہے اور قدرت رکھتا ہے، کیونکہ انسان جھوٹ بول سکتا ہے، خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، نہ وہ آدم ذات ہے کہ اپنا ارادہ بدلے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ انصاف کی پکار ہے، ہمارا آج کا مضمون ہے انصاف کی پکار۔ جب دو عورتیں آئی نبی سلیمان کے پاس، دو عورتیں آئی تو کہنے لگی کہ یہ جو بچہ ہے ہاں یہ میرا ہے، دوسری بولی نہیں میرا ہے۔ سب معاملہ جب بتایا
तो हजरत सुलेमान ने हिकमत मांगी। सुलेमान ने जब हिकमत मांगी तो और कुछ नहीं मांगा, तो खुदा ने क्या कहा, हिकमत मैं तुम्हें देता हूं, उसके साथ दौलत शोहरत हर चीज तुम्हें अनायत करता हूं। सुलेमान के पास जो मुकदमा आया 2 औरतों का, तो उन 2 औरतों ने अब बहस ये की थी कि ये जो बच्चा है ये मेरा है, दूसरी बोली नहीं मेरा है। अब दोनों का फर्क करने के लिए उसके पास हिकमत थी। उसने कहा अच्छा तो ये बच्चा 2 हिस्से करके, एक को दे दो हिस्सा, दूसरी को दे दे, आधा आधा कर दो, 2 हिस्से किए ना। हाँ, तो जब 2 हिस्से एक बच्चे के हो गए तो आधा आधा तो होना था, लेकिन वो मां बोल उठी, मां चला उठी, नहीं ये मेरा बच्चा नहीं है, ये उसको दे दो। हालांकि वो कह रही थी कि ऐसा ही कर दो, ऐसा ही कर दो। तो फिर सुलेमान नबी ने क्या कहा, ये बच्चा उसका है जो कह रही है, उस दूसरी को दे दो। तो ये है हिकमत और दनाई और फहम। अब आप जब खुदा के पास कुछ मुकदमा लेके जाते हैं तो आपकी सुनाई कैसे हो सकती है, जब आप क्लियरली बहुत ही करीबी तौर पर खुदा के पास जाते हैं, अपने दिल साफ करते हैं और अपने आप को सरेंडर करते हैं, और फिर दुनिया की बातों को सुनकर आप खुदा के पास करीब हो जाते हैं। तो ऐसा ही है कि खुदा फिर फैसला देता है और आपके हक में देता है, चाहे वो कुछ अरसा दराज आपको वो जुल्म सितम सहने हो, दुख सहने हो, मुसीबतें सहनी हो, लेकिन मुकदमा आपके हक में वो कर देता है। आमीन। यस्सु का भी आजमाइश में जो है एक मुकदमा था, और वो मुकदमा यही था कि उसको सलीब दिया जाना था, और उसके ऊपर बगावत का मुकदमा था। तो आज भी दुनिया में जहां कहीं भी मुल्क हैं, बगावत के जो मुकदमा है उसमें सजाए मौत है, और उस पर रोग यानी कि यही ऑब्जेक्शन लगाया गया कि ये इसने बगावत की है। और यीशु मसीह जो हर एक बात को जानता था, हर एक काम को समझता था, उसने कहा मेरा वक्त आन पहुंचा है। तो वो कहां गया, गतसमनी बाग में गया, और फिर वहां जाके सरेंडर हुआ और खुदा से बातें करने लगा, दुआ करने लगा। और आप और मैं जब देखें कोई मुसीबत और परेशानी है, कोई आलम हमारे ऊपर आ गया है, कोई हम एकदम किसी बात में फंस गए हैं, मुश्किल में हैं, तो आप भी सरेंडर हों और यीशु मसीह का नमूना लें, और उस गतसमनी बाग की मानिद हम अपने कमरों में बैठें और झुकें और खुदा के सामने दुआ करें, क्योंकि हमारा मुकदमा सारा फाइनल को जो कर सकता है वो हमारा खुदा है। और खुदा ने उस पर जाहिर किया, ये प्याला तुम्हें पीना ही पड़ेगा। ठीक है, यीशु मसीह जीती जान था और सब बात का इल्म रखता था। जब उसके पास आजमाइश के लिए, इंसाफ के लिए उस औरत को लाया गया जो मोइन वक्त में पकड़ी गई, तो जब उसको उसके पास लाया गया तो वो उससे फैसला मांगने लगे, इंसाफ मांगने लगे, कहने लगे तू बता इसके साथ क्या करें। और वो अकेला वो औरत को लेके आए और उस मर्द को नहीं लेके आए। और ये बात आपके सामने आया होती है कि वो चाहते थे कि ये अकेली औरत का ही फैसला कर दे, तो बाद में शरीयत के मुताबिक हम बताएंगे कि तुमने उस मर्द का क्यों फैसला नहीं किया। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह जानता था, उसने ऐसा इंसाफ उनके आगे रखा कि वो उसको पलट कर भी नहीं देखा। उन्होंने ऐसी इंसाफ की बात रखी। खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि अच्छा तो इंसाफ तुम मांगते हो मूसा की शरीयत के मुताबिक, तो चलो फिर तुम उठाओ पत्थर। जो पत्थर उठाएगा वो ये बात ज़हन में रखे कि वो खुद गुनाहगार नहीं है। ठीक है, कलाम में तो तफसीलन और तरह लिखा है, तो मैं जरा आपको इस तरह बता रहा हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसी बात उनके दिलों में देखी कि उस मर्द को नहीं लाए,
फिर औरत अकेली को लाए हैं और फिर फैसला मांग रहे हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि ये है। एक और जगह खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश होती है, उससे इंसाफ मांगा जाता है। और इंसाफ क्या मांगा जाता है? कहते हैं कि कैसर को टैक्स जजिया देना रवा है कि नहीं, हमें बता। तो यीशु मसीह ने उनके दिलों को जान लिया और फिर उसने इंसाफ किया। बिल्कुल ना तो वो हुकूमत के खिलाफ गया, ना वो अपने बाप की बात के खिलाफ गया। ऐसे ही हमारे दिल होने चाहिए, ना तो हम दुनिया में हुकूमत के खिलाफ जाएं, ना अपने खुदा के खिलाफ जाएं, तो हम बिल्कुल सही रहेंगे और खुदा की बताए हुए कलाम के मुताबिक और यीशु मसीह की तालीम के मुताबिक नक्शे कदम पर चलेंगे। जब उसने वो सिक्का पकड़ा, वो दिनार पकड़ा, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि इस पर तस्वीर किसकी है? तो वो चला कर बोले कि कैसर की है। तो उसने कहा ठीक है, कैसर का कैसर को दो और खुदा का खुदा को दो। खुदा का हिस्सा आपकी जिंदगी है, खुदा का हिस्सा आपकी जो है जिंदगी के अयाम जो है उसमें उसकी खिदमत है। आपका हिस्सा ये है कि आपके पास जो कुछ भी है उसका हिस्सा जो बनता है वो खुदा के घर का है, उसे देना है। आपके सामने खुदा की खिदमत होनी चाहिए, आपके सामने खुदा का कलाम फैलाने के लिए जुर्रत होनी चाहिए। आप हर तरह से खुदा के कलाम को लेके आगे चल सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ कलाम सुना सकते हैं, और भी बहुत से कामों में आप हिस्सा ब हिस्सा शामिल होकर खुदा की खिदमत कर सकते हैं। जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह इंसाफ का जो सबसे बड़ा खुदा है और उसने दुनिया कायनात बनाई है, और उसने ये भी इंसाफ किया इंसान के साथ कि इंसान के पास जब कुछ ना रहा, जब इंसान के पास कुछ भी ना रहा, उसका अपना आप भी चला गया, तो उसने देखा कि इंसान अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। तो उसने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को भेजा ताकि जो चीजें इंसान से छीन ली गई थी, जो चीजें इंसान से छीन ली गई थी, उसे वापस मिल जाए। और उसे वापस मिलने का अधिकार यानी कि एक बहुत ही बड़ा जो प्रोग्राम था वो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब से पूरा होना था। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को खुशबू की मानिद जो है पेश किया, और फिर वो चीजें जो हमसे छीनी गई थी वो हमें वापस मिली, क्योंकि नापाकी के सबब से हमारे पास रास्ताबाजी ना रही, और नापाकी के सबब से गुनाह के सबब से हमारा अख्तियार ना रहा, और फिर हमारे पास जो हक फर्जंदियत थी, खुदा के पास आने की जुर्रत होती थी, वो ना रही। क्योंकि आदम ने कहा मैं तेरी आवाज सुनता हूं और डरा हूं, मैंने तेरी आवाज सुनी और डरा हूं। ये खुदावंद यीशु मसीह ने इंसाफ किया इंसान के साथ कि उसको फिर बाप से मिलाने का प्रोग्राम पूरा कर दिया, और जुदाई की दीवार को ढाकर उसने मेल मिलाप हमारा कर दिया। ये है इंसाफ की पुकार। आप पुकारते हैं तो वो जवाब देता है, वो कहता है अनूस तुम कह भी ना चुकोगे तो मैं तुम्हारी सुन लूंगा। बड़ी बात है कि ये ऐसा हो, और ऐसा तभी हो सकता है जब हम खुदा के सामने मजलूम बनते हैं, ना कि हम जालिम बने, क्योंकि मजलूम की आवाज पुकार वो सुनता है, जालिम की नहीं सुनता। जुल्म एक बहुत ही भयानकनाक चीज है जो इंसान से करवाता उसका अपना आप भी है और शैतान भी, क्योंकि उसके अंदर लालच भरा है, बुग़्ज़ भरी है और तरह तरह की बातें भरी हुई हैं, इसलिए वो जुल्म भी करता है और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए दूसरों को मारता भी है, जान से भी मार देता है। और ये बात हम पर यहाँ होती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जुल्मों की जंजीरों को तोड़ दिया और हमें आजाद किया है। हम आजाद किए हुए लोग हैं। हमारे अंदर जो भी आज है वो आजादी के बाइस है। हम आजाद हुए हैं।
अक्सर लोग कहते हैं कि मैं बहुत गुनाहगार हूं, अब तक वो यही अपने आप को पुकारते और कहते हैं, लेकिन अपने अंदर जो क्लीनिंग है, जो मसीह के खून से कुदरत के साथ सफाई हुई है, उसका बयान नहीं करते। उसी ने तो हमें छुड़ा लिया, बचा लिया है। अब कौन से गुनाहों को याद करे? वो तो कहता मैंने पूरब और पश्चिम जिस तरह दूर है वैसे तुम्हारी खताओं को दूर कर दिया है। आमीन। अब हम देखते हैं कि वो कहता है कि इकरार किया है तो बाद में मैंने तुम्हें माफ किया है, अब तुम मेरे कदमों में आते हो, साफ हो, क्योंकि जो बातें मैंने तुमसे कही उसके वसीले से तुम पाक हो। पतरस ने कहा, उसने कहा जो बातें मैंने तुमसे कही है उसके वसीले से तुम पाक हुए हो। आज पकीजगी का आप अमल अपने दिल में गहरी तौर पर देखें और जांचें, आप पाक किए गए हैं। जब हम अल्फाज लेते हैं ना, छुड़ाए गए, बचाए गए, हमेशा की जिंदगी के हकदार बने, तो फिर गुनाह का जिक्र कहां है? कोई नहीं है। गुनाह धुल चुका है और पुरमजी रंग के थे वो धो चुका है, उसका खून आज भी उसका तसलसल जारी है और उसके खून का जो तसलसल है वो जारी है। और आप जब उसे पुकारेंगे वो जवाब देगा। आप हकीकत में ईमानदार बन के जिंदगी गुजारे, ना कि अपने आप को बार बार उसी कटोरे में समझें कि मैं मुजरम की तरह ठहरा हुआ हूं। आप आजाद किए गए हैं। और ये औरत बेवा, जब उसका मुकदमा सुना दिया गया होगा तो वो खुश हो गई होगी, क्योंकि अल्फाज बताते हैं काजी के कि मैं क्यों ना इसका इंसाफ करूं। जब ये अल्फाज हमें बताते हैं कि काजी ने उसका इंसाफ कर दिया है, अब खुदा आगे बता रहा है कि मैं क्यों ना आपका इंसाफ करूंगा। तो जो दिन रात मेरे आगे फरियाद करते हैं, मिन्नत करते हैं, और मैं उनकी पुकार क्यों ना सुनूंगा। आज हकीकत में ये बात हम पर अयां होती है कि हमारी सुनाई भी है, उस बेवा की सुनाई है बेइंसाफ काजी के पास, तो हमारी सुनाई तो उस खुदा के पास है जो हमेशा सुनता है और हमारी तरफदारी करता है। और उसका बेटा जो हमारा यीशु मसीह है वो खुदा के दाहिने हाथ में है और हमारी शफायत के लिए तैयार रहता है। और उसने जो रूह कुदुस हमें बख्शा है, जो हमारी जिंदगी में काम करता है, हमें बताता है कि आज क्या है, जुम्मा है, आज आपकी इबादत का वक्त है, आज आपने दूसरों के लिए दुआ करनी है, अपने लिए करनी है, कलाम को सुनना है। आज आपने पूरे हफ्ते की ग़ज़ा जो है लेनी है, ताकि आप भटके नहीं, आप गिरे नहीं, शैतान आपको आजमाए नहीं। ये बातें हैं और खुदा अपने कलाम पे बरकत बख्शे। आमीन।